اتمسی پارا اولنی رکو سورہ انعام سورلسم رکو. اتمسی پارا اولنی رکو سورہ انعام سورلسم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا نزلنا کچر تمونگ نازل کرلو الیہم دوی طرف تا الملائکت فرشتے وکلمهم الموتا او دوی سرمڑی خبری کی وحشرنا علیہم کل شیء قبلا او مونگا دوی ترا مخامخ پورتا کو هر یوشیز پا غنڈولو سرا ما کانو لیؤمنو ندی دوی ایمان راوڑن کی الا ان یشاء اللہ چاہتا چا اللہ خوخشی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر پا دوی کی خالص جاہل دی. وکذالک او دکشان جعلنا لکل نبی عدوا مونگا و گرزولو ہر نبی دے پار دشمن شیاطین الانس والجن لسڑو لپیریانانو نا شیطانان یوحی بعضهم الى بعض پٹ خفر اکوی باز تا زخرف القول غرورا بناوٹی خبر دا دوکے ولو شاء ربکا کچیر تستارب غخت ما فعلوه دی بدا سے نکول فذرهم بس پریگ دی وما یفترون اغس چدوی جوڑوی ولتصغى الیہ افئدت الذین لپارد دی چدوی راکاگی زڑون دا او خلق لا یؤمنون بالآخرہ چه ایمان نراوڑی پا آخرت باندے ولیرضوه چه اغا دوی خوخ کی ولیقترفو او دوی گناہون او گٹی ما هم مقترفون اغا سچ دوی گناہون گٹل دی. افغیر اللہ ابتغی حکما نو آیاز اللہ نا علاوہ بل سوک وگرزون فیصلے وال وهو الذي اللہ غزات دے انزل الیکم الكتاب مفصلا چه نازل اکڑو ساسو طرف تا تفصیل والکتاب والذین خلقاتیناهم الكتاب چاہتا چمون کتاب ورکڑا یعلمون انہو منزل من ربک بالحق اوہی تا پتہ دے چه بے شک دا نازل کردلہ شوید استارب لطرف پہا کسر فلا تکونن من الممترین اے اوردن کہتا ہرگز لشک والو نمکے گا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا پورا شوی خبر در رب دستا پا اعتبار دا صدق و انصاف لا مبدل لکلماتی نشت سوک دا خبر و بدلون کا وهو السمیع العلیم اغزات اوردن کا علم والدے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ او کت تابداریو کے اکثرو پزمک کے یدلو کدا بوگرزوی عن سبیل اللہ الارد اللہنا ان یتبعون دوی تابدارین کوي الا ظن مگر خپل اٹکل پس تک کون کی وانهم او دوی ندی الا یخرسون مگر اٹکل نہ خبر کون کی ان ربک هو اعلم بے شک د سارب تخ علم د من یضل عن سبیل چسوک بے لارے دے وهو اعلم بالمحتدین وغت ہدایت والو خپتا فکلوا پس خری مما غسنا ذکر اسم اللہ علیہ پس شیست اللہ نو مواخستلش ان کنتم بی آیاته مؤمنون کا تاسد پا آیتون ایمان لرے. وما لکم تاسل رس چل دے اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ نخوری غشیس کم باندے چا اللہ نو مواخستلش وقد فصل لکم ما حرم علیکم پا تفصیل سرمونگا بیان کرا غصہ چمونگ پتاسو حرام کری الا مدتررتم الیہ مگر سچار طرف تچتاسو لا چار شئی وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْم بے شک دیر گمراہ کوي تاسو دی پخپلو خواہشات سر بغیر دا علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک دستارا بتخپت چ سوک حد نتیر دن کی دی وزرو پریک دے ظاہر الاسم اخکار گنا و باطن او پوٹا گنا ان الذین بے شکا خلق اکسبون الاسم چ گنا گٹی سیجزون بما کانوا یقترفون زرد چ دوی تب سزا ملوشی آغا چکم گناہون دوی کڑی ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ مخور آغا یوشیس پکم شیز باندی چ دا اللہ نو مواخص سلائی نشی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ بے شک دالو حکم نمخ گرزول دی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ
بېشکه شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې اچوي لیجادلوکم لپاره د دې چې دوی تاسو سره جګړه وکړي وان اطعتموهم او که تاسو د دوی خبر ومنئ انکم لمشرکون بېشکه ضرور به تاسو هم مشرک شئ